से मेला रे दिन कॉल करी पहुंचला उदाली मेला जोड़ी मेला को हार्दिक स्वागत। श्रीनिवास सर बालेश्वर। मु तो बागरी पुसी रे सब वर्ष ए टाइम रे पळा एते बड़ मेला होय बोली मोर ख्याल सब लोग फेरी गले एटा से पूजा जगह रे अछि तळे पूरा माने वीडियो एडो तो से जगह रे दिसबो ना हैं लेने आस्ता तू की हां मु तळो फोन करबी से बेलून का देखिला बेल देखो हेलो এটা হচ্ছে মাতাজীଙ୍କ মন্দির। তଳେ পৌঁছলে ফোন করবি এটি আমি সমস্তে অছু। এটি মহারাজ भी অଛନ୍ତି আমার ছোট মহারাজ। জয় মাতা দি। जय माता दी जय जगन्नाथ। এপটে আমার মুখ্য ସେଇଠି ଖୋଲ ବାବୁ ସେଇଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର। ପହଞ୍ଚି ସାରୁନ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ କେତେ ଦୂରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଗଲେଣି। 5:30 ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 5:30। ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ତଳେ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଖକୁ ଆସିବେ ତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା।